লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। Shyam Sundar Company Jewelers, Glitteria, Everyday Diamonds for you. বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার। হীরের দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে। 100% ডিসকাউন্ট হীরের গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির ওপর, 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের এমআরপির ওপর, 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির ওপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড। আইজিআই দ্বারা পরীক্ষিত হীরে। হীরের গয়নার লাইফটাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি। গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য। বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা। গ্লিটারিয়া, এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ। বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল। 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার। হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড়, সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড়। পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু। সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড়। প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার। এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায়, উষা বাজার, আগরতলা, ধর্মনগর, বিলোনিয়া, উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল, আগরতলা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, সবার সাদর আমন্ত্রণ। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়। হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়। রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। Khulumkang Shalom Deborma, Norok Jotonan Lamshogo, Chinita Bushaktorani Kokbora Koktomawa. Puilano Faidi, 9 Elena Tinini Koktoma Bokorogro. Party Foundation de Panawa, Takarzola Amster BCB Botolia Kare, 55 family, 194 voters from Katipramo, Tanibana, Botanibana Yafari, Bormolambu Shopping Harka, Emile, Bishoji Koloide, YTF new President Shuras de Forma.
Tipramota Party ni bisiba pungmani salno roge sangrong salo KICC ni Village Committee ni lukurokno sakbai thangni MBC fani rangbai dalbidal manikini bakha Runal Deborma abo haikena officer sabjurnal ni KICC Village Committee ni borogrokno bakja ka dalbidal sports item Tabusa zoran khoroksa illegal Bangladeshi no jelo dayako khoroksa drugs mafia no jelo dayako fiaba nangni ni alliance partner ni leader no jelo dana ni bagai tamrogai tongo sangrong sala koktuma thumnai rok bai kok sanani thangai abai hunai no khakhamjamo ni kok saka Tipramota ni supremo Maharaja Pradhan Kishore Deborma Sangrongshla Jatrapur Thamni Kalikola Irbata Father Hastin Shamuklaina ni Fainai Khoroksa Hamdani Khaisang Mangkate Manmani Koktuma Party Muni Kokta Mankana Party Mungthayo Thangi Shoi Jatrapur Thamni Police Sangrongshla YTF TWF DMB Ramchandra Ghat Block Committee ni luasi sagmabai khoi hang koro palai jaka phil ba beremi Tipramota ni foundation de ashalno rubina khoi porno bil amsayo regi khalaita Tipramota ni bodol ni adongro Sangrongshla Montir Ratanglal Nirman Jangmungo Nodia North Organization District ni Krishnanagar South Bidhan Sabha Mondol ni luasi jangmabai khalaita kaisa workshop anda Tabo koktuma shukrobui Party ni Foundation de Pandawo Takarjola Amsa BJP Bodolya Karai 55 family ni 194 voters from Tipramota ni Bana Bodol ni Bana Yafarai Borongla Lamjo Shokina Harka MLA Bishojit Koloite YTF ni President Suraj Deborma Tipramota long live. Tipramota long live. Bubagra long live. Bubagra long live. Tipramota long live. Tipramota long live. YTF long live. TWF long live. Bubagra long live. Bubagra ke. Tipramota ke. Sangrongshla Hasini Joto Block Committee ni logi logi Tipramota 12 ta Karjura Constituency Committee ni Shakthar Mumbai bu yasak zakha Tipramota Party ni Bisheba Pungmani Shal eba Fifth Foundation de Panda Party ni Foundation de Pandano roge 8 ta Karjula Bidhan Sabha ni Subhash Chandra Kamio luaji zakha kaishalo kukuthom panda te Bodol Slaimani Panda ke cutting khlai pulano pandano chengshoi rekha amsini MLA Bishojit Koloi panjaka YTF ni President Suraj Deborma Takarjula Jompojula Block Committee ni President Arjun Deborma TWF ni ex-president Shindu Koine Somatiano Khoboi te kuno samaro Ashani Foundation de Pandawo BJP Bodoliya Kare 55 family ni 194 voters from Tipramota ni Bana Bodolni Bana ya fare Borongla Lamjak Shogoina Harka MLA Bishojit Koloite YTF President Suraj Deborma Bubagrani loge fainai rono khabai khubai lam sogo Bubagrani loge fainai rono khabai khubai lam sogo Bubagra long live Bubagra long live khabai khubai lam sogo Bubagrani mario fainai rono khabai khubai lam sogo Bubagra long live Bubagra long live tini emne Fifth Foundation de Tipramota ni Bishikba Pungmani Shal or Shalno Rugui Chini Bubagrani Loge ba Bubagrani Khorangna Khanawui Chini o Takarjola Amsai Takarjola Amsai ni Bishingo Omonogor ni Tongo Tai is
वेस्ट ताकारजलानि बिसिनि स्पेशल जागो तिनि सम्पूर्ण सिक्ला रक बीजेपी पार्टीनि याखरे बीजेपी पार्टीनो याखरे 55 फैमिली 194 वोटर बरक जों एबा तिनि और चीन पार्टी ऑफ हाई जॉइन खाइपेख्या चीन ताकुक धर्मेंद्र देबबर्मा ताई प्रसन्नजित देबबर्मा बर नेतृत्वे तिनि अ सिक्ला रक तिनि जों बेबासा ते बुबाग्रानो हामजागै बुबाग्रानि ककनो खनावै बुबाग्रानि लीडरशिप नो हामजागै बर तिनि जों बीजेपी स्पेशल और बीजेपी बदलने याकरे ती प्रामो थाव बरक जों एबा जॉइन खाइपेख्या बीजेपी जे बदल याकने रक बरक की बीजेपी बागी पटक गत इ चीन और खरसा जत माने बीजेपी नि सिक्ला बदल लक प्लाय हानि बिसिंगो बुथ प्रेसिडेंट बरनि बुथ प्रेसिडेंट नि बरक तिनि तंगो सिन और बरक अरब महाराजना खा फजगी फाके एक्चुअली साना थांगांकै तिनि जों स्राइसे सेमनो सारात्रि प्रावो तिनि बुबाग्रानो हामजागै ति प्रामो थावो बीजेपी बदल कागै बायै गोबां म बरक तिनि फाइ दं तामनि बागै हिमरतन थिं खोना आनि कोगे बरनि कोगबनि बरक सागा तिनि जे बीजेपी ओ तंगै दफानि बागै सामुं खानिनि कुनु स्कोप गरै सुदु निजि चानानि सुदु निजि केसा भक बासिना निजि रां खाने अफसो सिमेन्सि बीजेपी नि आइडियोलॉजी बुबाग्रानि आइडियोलॉजी के स्राइसे सेमनो जे तिनि साका तिनि एतिति हा सेकजाक कमन कक सागा बरक जे बिश्रामगंज हाय जागा जोंबे ते बिसि हासालिया तिनि बॉर्डर तिनि अ जागाव तिनि नगर पंचायत खै जागा सेकितलां थामनो खना तागजल सेगिमनो गो अबो सावनि नेतृत्व दंबा तिनि बीजेपी सरकारनि नेतृत्वे माननीय मुख्यमंत्री आं सानामु सुंगो बिनि नेतृत्वेनो तिनि कितो अम हायंनि दं बस रायसाय तिनि साइ दङ जे बीजेपी हापाङो फाइकांके कताल एडिसिस नामनाय और शुद्ध तिप्रासा सिमिनिया सबाई मिले तंनाय सबाई मिले আমরা থাকবো মানে তাম সাবা और স্বাভাবিক तिप्रास ओ जे तिते एडिसे रेनो आस्ते आस्ते सेगै और फातारहानि फाइनल न सेटल डाउन खायनि बगैनो मक्कताल एडिसिस नामनि कक साइतों कम तिनि सुन सिमिनि आनि को गियाबो सारातिबो बरक खानाय दङ हा तिनि सिक्ला रक बतिनो मन सजंले आतेसि कारण चिनि सिक्ला रक चिनि भविष्य चिनि थिनां आउन बगैनो बरक बीजेपी याकरै तिनि तिप्रा मथावो अ ताकारदला आमसायो तिनि चिनि फिफ्थ फाउंडेशन दिन दिनो जोंबाय बाक्सा ब्लकनि सामुं खायनि बगै खाफुर जगै बरक जोंबाय बाक्सा फाइके आउन बगै जों बरकनो पाइपले हामबाय याफारो ताइ जों बरक यासाक ना लाखा चिनि और तिनि तंगो चिनि और ताकारदला चिनि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट तंगो बरंगना अर्जुन सिक्ला बदलनि बरंगना प्रेसिडेंट सुरज देव बर्मा तंगो ताइ चिनि नारी नेत्री चिनि बरंगना जों सिन्धुकन्या जमातिया गसाम प्रेसिडेंट ताबो टीडब्ल्यूएफ नि जे एडवाइजरी चेयरमैन नि एडवाइजरी वाइस चेयरमैन उनका चिन और गोबां चिनि वरियर दङ चिन लिडार दङ पयो जों साइमनो चिन ताकारदला आमसयो कुनु अपोजिशन एक्चुअली बीजेपी मन कुनु कक्रि हेसि अ बासमनो नुखला थांनाय 2023 मात्र बीजेपी आईपीटी मिले मात्र 22 जना भोट मानो 22 टा भोट मानो काजि चिनर ताम बीजेपी दङ अ 22 जना बिसिङक मासमनो दंनाय तिनि जतन तिब्रा माथा फाइपे पेके हेसि और कुनु बीजेपी ने कुनु और नाम चिन्ह नक्रै और जों साइमानै दङ त्रिपुरा जो सुदु ताकाजला सिमिया त्रिपुरा जो ताकला 2026 जों साइमानो बीजेपी रो बस सीट मानाय 28 सामाने आंखे वानसो गबरन लाडु जिरु याफार होनाय त्रिपुरा सरक जथेष्ट रेडी दङ त्रिपुरा सरक अ 2026 बर लाडु दुइटा जिरु मालांनाय हेसि आउन बादे केबो कुनु माया बर हेसि गा आगे खासाव 28 दखल करबनि साव माननीय मुख्यमंत्री तिनि कि बिनि स्टेटमेंट चेंज होनाका तामनुखा আর তাকাতে আমরা 28টা জায়গা কন্টেস্ট করব अनि সাগা দিরিখে কিন্তু হ্যাঁ মানে পরনে স্টেটমেন্ট দিনে দিন চেঞ্জ হই দং হইছে কাজী অবশ্য সাইমানি দং বড় এডিসিও ফাইট খানের মতো মানে কোনো কন্ডিশন করে আর তাকাছে কক সানামু সুঙা एक्चुअली बीजेपी র তিতি এডিসি হাপাঙ্গ বা তিতি এডিসি যে ইলেকশন বড় ফাইট খেস দং নাঙ্গু বড় লাসিনা নাঙ্গু কারণ বড় থাম অবদান দংস তিতি এডিসি মানথানি তিতি এডিসি 1984 শিডিউল মানথানি বড় থাম অবদান তো बरो ओ टीटी एडिसी बाहायके मान खबर थानि कुन नलेज दं अक नलेज ग्रीन बागैनो टीटी एडिसी सबारि जन्न अनि तिनि बासन दि दं हायसि काजे बरन जों साइलाब करे तिप्रासो जथेष्ट मानसे खाइनाका जे बुबाग्रान लगेनो तंनाय बुबाग्रान एकमात्र चिन सलिउसन तु माने हायसि आबो तिनि जत तिप्रासो बुबाग्रान लगेनो फाइ दङ जों जतनो हामबाया फरो जों बसकाते पुजो काने हायसि 2028 तिप्रासो मुख्यमंत्री ना चिन बुबाग्रान मुख्यमंत्री स्राय तिनि बाइथे कचर मुंसार ताइ बाक्सा लुक्रक खाइनानि मुसुंनि तंनाय र बुबाग्राना हामजागै बरकनो तो मेसेज दंने बेले हम बहायनाय देसे जों एक्चुअली तीन थानि खबर ताइबो दङ तिनि और बासे सकबाय खु बरक रक बरक ताबो जों कन्टेक्ट खाइ दङ एबं बरक जों बरक फाइनाय सियर जों साइमानै दङ आर तिनि जों खबर मानखा किसु तिनि जइन खाइनाय रकनो बुबाग्रान लगे फाइनाय रकनो हाइनो हाय प्रलोभन फुनुक जाउका नन चाकरि नै फना नों चाकरि अफार जइन गथामने चाकरि गरजाक फर्म रजाक नन चाकरि रेनाय
no omoti dinai hine hine hebrok kini borno phun khajau ka rang offer khajau ka kin tini chini sikla rok rang no tam hne bono yakare o sakino yakare tini bubagar ni kok no khnawai bubagar ni kok imang no muk thang khanen bagai o 12 takal jolani je chini je o tipra maten fight obno kaplai khanen bagai te song phai sok yang bana pipeline hambaya abai kinu party ni asemani shalo pandani puila bukhang nu bodolni banati shaka MLA Bishojit Koloi YTF President Suresh Deborma de DWF ni ex President Shindu Koina Somatia takar jolani shimi osuni kok thum chini khorang Tipramotha party ni bisiba pungmani shalno roge sangrong shalo KICC ni village committee ni lukurokno shakbai thangni MDC fani rangbai dalbidal mani khuni bakha EM Ronald Deborma abo haikena officer sabjunal ni KICC village committee ni borogrokno bagza kha dalbidal sports item Sangrong Salo Hasani Zoto Block Amsani Logi Lefunga Block Committee ni Shaktharmong bai buklai zakha Tipramotha party ni Fifth Foundation de Ashlo Sojendra Deborma mukumo holnogo luaji zak Foundation de Panda pai mani yaglo Tipramotha party ni bishiba pungmani shalna rogoi Bujong Nagor Wakinagar constituency ni KICC ni village committee ni lukorokno shakbai thani MDC ni fanni rangbai dalbidal mani khani bakha EM Ronald Deborma abahagino obisaron sabjunal ni KICC village committee ni bororokno bagzaka dalbidal sports items manjaka Tipramotha lefunga block ni president Dipok Deborma no khoboi thekumo samarok Man ya sak puro ya solo ta puro ji ta যতটা পালখাইয়া বছর মায়া কই যাও Tipramotha ni foundation de tinini o je organize khajak Tipramotha bai fifth foundation de omo painen bahag thangka ba paithak ni tinin panda singor nogi manka material distribution khajak aro sports tongo sports equipment musical instruments of ma ma ka dalbidal mani khni no tini o lefunga block je andar tongai rongno lukurongno bagjaka parika sangtabu lefunga block ni president sin dari pawai kok salai bulan saya lamso sini khorang tai tinin o panda bahag thangka tam distribute khajak katai tinin panda buzo hambai sini media rongno ini ni panda norgo puleni sini nu khana se khom dodom khai borok bai je pal khai sing program paima porebo mani bangma digi rogo kaham ke jai ke joto bisiu no ti joto mani rok je tongmani am baksa kaham ke abun bisiu nu ma lokorong ne khatung nu go singor panda paimani aglo mai chalai man chindi ba ha bela no tong tholai jak mani khunai khutni theka nei joto mani tam bus doti pokwan ti reza koita village council om mani bak omonga sung tini mainly ga kai 17 ta bisi sini Bujong Nagor Waki Nagor kalayo ya 17 ta bisi no sung bangma pore no sung ko ekta general area tongmani borok no bo mane ha ko ya tikai mane sung ha ko ar ka bo no bo ya phar kama ke sung o 17 ta bisi o sung je norom nu khana tam baksaka sini keshu baksaka harmonium abo kirtan set kai sini sound ini gitar bass gitar electric gitar kai normal gitar amo sung bebak no bagir hoka amoni porebo sung tai 10 ta bisi no kai amon kai obisoron sabjunal ni andro 10 ta bisi tongo o 10 ta bisi no kai sung oro baksaka bongno bisiwo football ngo rujaka volleyball net rujaka cricket bat rujaka plastic ni bat Chinese ini ludu dapa amo kabang man nor lu khana jadre jad mane rejang mani gamo jotono mane mane sini tau parani ba bisini boro bo khatung khaja kanyo boro talang mai mo nu khana noro amtigen jasung mane bus kang bo samung thangi thana bus kang ta bu ti edc election bus kang phai tongo sambawi khakya tini no pandano na sigel korong khapte bus jora tei support tebuk gerni phai tong ba bus kang no ni strategy kum thai bus naidi sini support to norok agibo nugo sung hom changre bima khadi je kono program khadi sini oro butike borok phai mane asaka borok phayo mane sajagai je mane sini bubagram nom saka hamjak layo ba sini em nom saka hamjagai asaka borok phayo sung program phaya kai mane borok tamni sanai tuitor te hekai phayo nge sung khadung khaja no no mane sung buskangni edc election obo sung lukuni je chugya jorobo sung buskango thangi busayo yaboro no mane lukurok nayo amul bagayo
सोंनम सका हामजागै न माने लगिरु ता माइथावा ताबो कक सार हमता मोननाय लुकुरनि बागै तिनि न पानामनो नायसिगै ताइ बोसोरनि आं लुकुरं न अबनो कइनाय जों जे सिनि बुबाग्रा ने सिनि बागै चबा खाय दङ बा ओंके थानसाखाय जों बनो माने पाल बाक्साखाय माने थानसाव जों फानलुयै बनो माने पिछाना नांनाय बुबाग्रा लगिर नांनाय आइता हामबाय जों ओके नगै मान खाना ताबक जोंरो ब्लक नि प्रेसिडेंट दीपक देबर्मा बय बुकक सालाक्या के तिनिनि ताकलाय बिसिव जे 5th फाउंडेशन डे ऑफ द प्रमोथा पार्टी हायकबा तिनिनि सालोनो 2021 बोबाग्रानि साक्तार मुंबाई अ पार्टी संसा जाखा abno tei na haino tini belai no kotor ke oro waki no go boju no constituency ni andoro je lefungani Sachindranath Debarma Memorial Hall oro ani ko no iman ko tabu khane se distribution drive payaku tabu go beri bodolong ni bagi khutung rok ei dalbidal mani khane ro bagjagi tongko oba hakino sports material in theka musical instrument theka sound system ni theka amake dalbidal mani khane material sukine bagjaka oba hakina ta bus kang ni je edition chongmani ni sekang ki promothani o tini ni o samung social work ba o distribution drive no nai sigel lokuron khawba hansing kong nuka ge faidi chung tabu lokuron no chung thungan chai tonai bus kang o election sekang chung tebo mahai dalbidal no event okman bro thangi tom tam ni ge tini ni o je initiative na jaka chini o titi edition o elakani em Ronald Deborah bini MDC fund by tini oro jaga o mahai ke distribution drive khai jeka Fadi chung bus kang ote nong no chung choyawi om hakin dalbidal event bus kang podre dalbidal political party election campaign ong sung pungsa jawi tongo rok choyawi nai tuni chini আসলে dalbidal kirton te resapne botolo bakjaka keshu guitar kham sound system te amplifier aba hakin bakjaka dalbidal sports item rock lepungkani shimini suni logi obarni kokthum chini khorang Tabusa zoran khoroksa illegal Bangladeshi no jelo dayako khoroksa drugs mafia no jelo dayako fiaba nangni ni alliance partner ni leader no jelo dana ni bagai damrogai tongo sangrong shala koktuma thumnai rok bai kok sanani thangai awai hunai no khakamjangmo ni kok saka tipramothani supremo maharaja Prodokishore Deborma Tepramotha party ni foundation deni shalo koktuma thumnai rok bai kok sanani thangai hasini thungkurungo hoko dumjak dalbidal ishunoti khok khenka Tepramothani supremo maharaja Prodokishore Deborma Edishi election te BJP by alliance no ti kok sanani thangai maharaja Prodokishore Deborma shaka tabuk sakjora nung khoroksa illegal Bangladeshi no jelo dayako khoroksa drug mafia no jelo dayako fiaba nungni ni alliance partner ni leader no jelo dana ni bagai damrogoi tongo hanai that the most important thing is that the election should be without any violence and there should be an atmosphere of peace her election mein there should be open and free and frank discussion on our rights on the issues of distribution of funds in appropriation to the population what were the promises made during elections during Ghoshna Patra so har cheez mein baat hona chahiye and I hope that the elections will be fought on that and na ki on personal issues and personal allegations of vindictiveness and denial of the rights of the indigenous people. It was not opposed in the TTADC to the BJP. In fact, I had requested many times that why don't you come and join us in the TTADC government also. लेकिन मुझे हमेशा बोला गया कि दिल्ली ने अभी तक कुछ बोला नहीं इसके लिए हम रख नहीं सकते हैं वरना I was always ready to give BJP I had in fact offered it not once 2-3 times that आप आइए हमारे संग गवर्नमेंट में बैठिए एडीसी में तो आपको मालूम पड़ेगा प्रॉब्लम्स क्या होगा इनफैक्ट जो एमडीसी फंड्स हमने रिलीज किया है उसमें हर एमडीसी को जो बीजेपी का भी है उनको भी हमने फंड्स दिया है तो वी हैव नेवर हैड एनी दिस क्वेश्चन ऑफ अलायंस इन द एडीसी नहीं है वो तो मैंने नहीं किया हमें हमेशा बोला गया कि जब तक दिल्ली ग्रीन सिग्नल नहीं देगा हम लोग एडीसी में अलायंस नहीं कर सकते हैं इन द सिटिंग गवर्नमेंट अब वो लोग कह रहे हैं कि अलायंस पार्टनर नहीं है तो मैंने तो आज तक नहीं कहा कि अलायंस पार्टनर नहीं है अगर इफ दे डोंट वांट टू कीप एन अलायंस इट्स अप टू देम बट मैंने ये शुरुआत नहीं किया ये उनका नैरेटिव था और उन्होंने ये कह दिया है तो अब उसके बाद मैं क्या बोलूं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द होम मिनिस्टर हिमसेल्फ प्राइवेटली एंड पर्सनली हैज टोल्ड मी दैट ही वांट्स टू इम्प्लीमेंट द tripartite agreement because the Home Minister wants
द लाइव्स ऑफ आवर इंडिजिनस पीपल टू बी बेटर। इसी के लिए तो ब्रू अकॉर्ड भी हुआ था। एंड होम मिनिस्टर ने हमेशा हमारे लोगों के बारे जानकारी पूछा है एंड ही हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर आवर पीपल। आई एग्री। स्टेट में एक या दो लीडर है जिनको ये ट्राइबेटाइट एग्रीमेंट नहीं करना है, वो उनका वजह है। लेकिन मेरा दुश्मनी इज नॉट विद बीजेपी। आई हैव वेरी गुड रिलेशनशिप्स विद बिप्लब देब। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा। आई वॉज इन दी ऑपोजिशन, येट हमारे बीच में एक बहुत अच्छा कॉर्डियल रिलेशनशिप था। हर इशू में हम लोग डिस्कस करते थे। उसके बाद रतनलाल नाथ के संग मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। प्रतिमा भौमिक व्हेन शी वाज यूनियन मिनिस्टर हमसे बात करती थी, आज भी रिलेशनशिप अच्छा है। सुशांत चौधरी इज ए यंग डायनामिक लीडर, उसके संग अच्छा रिलेशनशिप है। देन अपने फाइनेंस मिनिस्टर प्रणजीत सिंह रॉय, उसके संग भी मेरा बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द बीजेपी। वन और टू लीडर्स का कुछ प्रॉब्लम है और जैसा भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है उससे हमको दुख भी लगता है और दर्द भी होता है। लेकिन मैं यहाँ में किसी को खुशी करने तो आया नहीं हूँ। मुझे अपने लोगों के लिए बात करना है एंड आई विल कंटिन्यू टू स्पीक फॉर माई पीपल। और जो स्टेटमेंट्स उनके लीडर्स ने मेरे बारे, मेरे माँ के बारे और हमारे कम्युनिटी के बारे, हमारे पार्टी के बारे बोला है, उससे मुझे लगता है कि सेंट्रल बीजेपी को भी थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि ये शब्द का प्रयोग आप तो ऑपोजिशन के खिलाफ भी नहीं कर सकते, आप तो अपने अलायंस पार्टनर के खिलाफ कुछ लीडर्स कर रहे हैं। ये जो फॉर दैट होम मिनिस्टर इज वर्किंग ऑन इट, पर होम मिनिस्टर जहाँ से मेरी बात से लगा कि ही वांटेड टू गेट एवरीवन टुगेदर, क्योंकि अगर हम सब एक संग इसको नहीं, एक संग सबको लेके नहीं चलेंगे एक संग, तो बाद में प्रॉब्लम हम लोगों का होगा। इसके लिए मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर कोशिश कर रहा है कि सबको एक संग लेकर चले, कि एक अच्छा वातावरण हो त्रिपुरा में जहाँ में दंगा ना हो, कम्युनल टेंशन ना हो। इसी के लिए होम मिनिस्टर सबको एक संग लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूँ और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक दो लीडर्स हैं जिनको अगर ये ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट हो जाएगा, हमारे त्रिपुरा को भूमि का रक्षा मिल जाएगा, हमारा स्क्रिप्ट का मामला का समस्या का हल निकल जाएगा, हमें पॉलिटिकल राइट्स दिया जाएगा, हमको डायरेक्ट फंडिंग दिया जाएगा, तब इनका दुकान बंद हो जाएगा। और जिस दिन हमारे लोगों का त्रिपुरा का कम्युनिटी उठ जाएगा तो इनको नौकर भी नहीं मिलेगा ना। तो ये तो हमें गरीब रखना चाहते हैं, क्योंकि इनका दुकान ऐसे ही चलता है कि एक कम्युनिटी को नीचे रखो और अपना राजनीति करो। लेकिन जैसे मैंने कहा, देयर आर मेनी गुड पीपल हु वांट गुड फॉर द होल ऑफ त्रिपुरा, दे आर विथ मी। एंड वो लोग आज मुझे अटैक नहीं कर रहे हैं। दो तीन लीडर्स लोग, जैसे कि मेरे माँ के बारे में बोला गया, आपको पॉलिटिकली अटैक करना है तो मेरी माँ को क्यों अटैक करते थे? एक लीडर ने कहा कि मुझे जेल में डाल देंगे। आपने आज तक एक इलीगल बांग्लादेशी को जेल में नहीं डाला। आपने जो ड्रग माफिया है उसको आज उसके खिलाफ आपने किसी को जेल में नहीं डाला। आज आप अपने अलायंस पार्टनर के लीडर को जेल में डालने की बात कर रहे हो। Abahakino roman scriptive fani edisi song mario BJP by alliance tongnai de abono tiyebo koktuma thumnai rokni sungmungo firang mangrakha महाराजा प्रदीप किशोर जयवर्मा। तो रोमन स्क्रिप्ट के बारे में बात है। बच्चे लोग फेल हो जाएंगे अगर उनको वो क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ सके। मैंने नहीं बोला कि आप बांग्ला को हटाओ, मैंने कहा कि एक ऑप्शन रखो कि क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में और बांग्ला में भी हो, उसमें भी आप हमें धमकी दे रहे हैं। तो ये सब बोलने से मुझे लगता है कि हमें इज्जत नहीं मिल रहा है, और अगर इज्जत नहीं मिल रहा है तो शायद हमको भी एक सबको बैठकर बात करना पड़ेगा, और दिल्ली में भी जाके हमको बोलना पड़ेगा कि अगर ऐसा बदसलूकी हमारे साथ किया जाएगा तो हमको शायद सोचना पड़ेगा कि हम इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम करेंगे कि नहीं करेंगे। हमारे वन क्वेश्चन नहीं, एलिगेशन अगर आपने दिया है तो सबूत भी दे। एलिगेशन देने से होता नहीं। मैं भी एलिगेशन दे सकता हूँ कि फलाना मंत्री ने ये किया, फलाना मंत्री ने ये किया, लेकिन मैं किसी का छवि को अननेसेसरी मलाइन नहीं करना चाहता। और अगर आपको पॉलिटिक्स में इलेक्शन जीतना है तो आप मुद्दे में लड़िए, ना कि झूठ से। और होम मिनिस्टर से मेरा बात होते रहता है, लीडरशिप से बात होते रहता है, और वो भी वाकिफ है कि जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है इज़ वेरी अनडिज़ायरेबल। मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, जब बिप्लब देब चीफ मिनिस्टर थे, मैं ऑपोजिशन में था, हम लोग अलायंस पार्टनर भी नहीं थे, तभी भी
ऐसे रकम का लैंग्वेज का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। आज मुझे आश्चर्य है कि ये लोग ये लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे पावर और शक्ति किनको मिल रहा है? जो लोग कम्युनिस्ट में पार्टी में थे, तो ये लोग तो जो बोल रहे हैं, दे आर नॉट मेकिंग बीजेपी स्ट्रांग, दे आर मेकिंग ओनली सीपीएम पार्टी स्ट्रांगर, एंड बाय फिनिशिंग तिपरा मोथा, इफ दे थिंक दैट दे कैन become powerful, then they are living in fool's paradise. Anyway, having said all that, मैं आशा करता हूं कि इनका जबान को लगाम दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं किया गया तो मैं कह रहा हूं, मैं होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एकदम नहीं हूं, लेकिन मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ज्यादा दिन इतना बेइज्जती होकर हम काम नहीं करने वाले हैं, एक संग नहीं रहने वाले। कम्युनिस्ट मुझे जेल में डालना ड्रामा कहाँ हुआ? मेरे माँ को एक सिटिंग एमएलए ने बोला है कि वो मिलावटी है। ये पॉलिटिकल ड्रामा है। ये बहुत गंदा लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप मुर्गी ये सब ब्रॉयलर चिकन में मार देंगे। तिपरा मोथा के लीडर्स हमारे संग कांटेक्ट में हैं, आने वाले दिन में सब हमारे हॉर्स ट्रेडिंग का बात हो रहा है। तो ये पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, ये पॉलिटिकल शॉर्ट साइटेडनेस है। एंड जो इस्तेमाल किए गए शब्द दैट वी विल, हम नॉट एडीसी को दखल करेंगे। अब भाई दखल का मतलब क्या होता है? आप एडीसी को छोटा करना चाह रहे हैं, नगर पंचायत बनाकर हमारा जमीन को छीनना चाह रहे हैं, तो हम तो रिएक्ट करेंगे ही ना। मुझे तो पब्लिक ने बनाया है, मुझे तो ये लोगों के आशीर्वाद से मैं नहीं आया हूँ। तो अगर मुझे लगेगा कि इनके संग गवर्नमेंट में बैठकर हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है, तब मैं गवर्नमेंट में नहीं बैठूंगा। और ये बात मैं दिल्ली को समझाकर, बोलकर, तब मैं इज्जत से, क्योंकि मैं दिल्ली के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सम्मान से तब मैं अपना रास्ता चुनूंगा। Fiaba aba haikino lasi muruzak mang no tongke phani shalo abai hapang de bodol bai nukhung khawi man gala khnebo khayok jangmani kok shaka de bramothani supremo maharaja pradit kishor de borma bureau report chini khorang Shangrangshla Jatrapur Thanani Kalikhola Irbata of Fatar Hastini Shamukline and Fine, Koraksa Hamzani Kazak Mankateman Manikoktama, Patimunikokta man can of Patimung Tayo Tangisho Jatrapur Thanani Police. Pate munote thi thangna a hamsuni busai shaka shalrun me haikenu shangrong shalo itpatani shamong kleinero shamgotang mani fiaba paithago a hamzukno shamongonugia ongo inai thonani chengkha abni yagulo borok tongmani thayo fainege mankha nongni doga berepsak doga besher tui nai mani yagulo nuge mankha khachi sak mangkothe लगा हुआ तो फिर हम दरवाजा लाते हैं और ओपन भी नहीं कर रहे हैं तो हम इससे दरवाजा ये वाला खुला फिर ऊपर से हम उतरा नीचे और उसको ऐसे पकड़ा फिर हम इधर लंबे का उसको छोड़ेगा इसलिए पकड़ा था इसे फिर आप आए तो इसको लात मारे तब संजोग से दोनों हम लोग তো আমরা তো সবাই কাজে গেছি কাজের থেকে আইয়ে দেখি আপনার দরজা লাগানো তো তারপরে দিয়ে অন্য আরেকজন দেখতেছি দরজা ভাঙা লাগার চেষ্টা করতেছে কোন দরজা ভাঙিয়ে দেখি হ্যাঁ হাজবেন্ড হেরে ধরে উপর দিয়ে ঢুকতে হ্যাঁ হাজবেন্ড হেরে উপরে উঠে রাখছে বাসার লাগে তারপরে দেখলাম তারপর রাশিটা মিলিয়ে নামাই দিয়ে নাই কি নাম এর মহিলার কি নাম স্বপ্না বয়স কত বয়স 20 উপরে 20 বাড়ি কোন জায়গায় ঝাড়খণ্ড ঝাড়খণ্ড Patimuni kokma man keno itbata wa shamong klaine chotulu korok no kothom laikha abni aglo nongni doga sobai nugi mankha khachi sak mangkothe abai hineno shaka BMI itbata ni manager thuine hamjugni mu Swapna Tikka dongthai Jharkhand hastebo আমার নাম সঞ্জয় নাহা আমি এবারটার ম্যানেজার বারটার নাম BMI বাবা মা ব্রিক ইন্ডাস্ট্রি তো আমরা তো সবাই সকালবেলা 5:30 পৌনে 6টার সময় আমরা সবাই কাজে চলে যাই কিন্তু আমরা কাজ থেকে এসে যখন দেখছে ওর ঘরটা দরজাটা বন্ধ তখন আমি ছিলাম না আমি তো সাইডে ছিলাম তখন ওরা রাচিরে বাটার মধ্যে ঢুকে দেখলো যে দরজা বন্ধ একজনের দরজা ধাক্কা দিল আর ওর হাজবেন্ড আসলো হাজবেন্ড উপর দিয়ে গিয়ে उसको উপর তোলা দিয়ে রাখছে পরবর্তীতে দরজা ভাঙছে ভাঙা তারা দুজনেই দড়িটা খুললে তারা নিচে রাখছে এতটুকু আর হের নাম হলো স্বপ্না টিক্কা আর স্বামীর নাম হলো জগন্নাথ কুজুর ইটবাটা কার নামে BMI বাবা মা ব্রিক ইন্ডাস্ট্রিজ মালিকের নাম রাজেশ দেবনাথ abai Patimuni nokkino koktuma rohor jaka Jatrapur thanani police no Patimuni koktuma man kino Patimung thayo thangu shogukya Jatrapur thanani police কুজুর
Fiaba Father Hasini Shamung Kleinani Bagai Finai, Abahike Timani Party Munati Asizak Tabuk Dalvidal Shumung, Party Munati Jaituganate Mungong Horzak Tabuk Police. Bureau Report, Jenny Korang. Shangrangshla YTFDWFDMB Ramchandra Block Committee ni luaji sagmabai khoi hangkoro palai jaka phil ba beremni Tipramothani Foundation de ashal no rugina khoi pormapil amsayo rally khlaika Tipramothani bodolni adongro Ashalni rally womanjaka EM Shuhel de Burma Youth Organization ni Block President Return de Burma no khoboi kuban adongrok Ashalni rally khoi ba jelbarani shimi chenge dalbidel lahar lambra beremani yagolo Portmobile Bazar Buskango Kiflip Haika Dugan pato thalai tokha Tipramotha phaike Kuayabo phaike Ramchandra kato Tipramotha phaike Jaga jaga thalai tokha Bubagra long lep Jaga jaga thalai tokha Bubagra long lep Jan gatoi thalai tokha Bubagra phaika Jan gatoi thalai tokha Bubagra phaika Ashli Padroti Coxana Tangi EM Shahal de Burmashaka, Lightan 2021 BC 5 February Shalmaribo, Bubagara Project Kisur Tebormani to the Mumbai Tipramotha Bodor Sonsasakmani. Ashalo Ruk Shawino, Tipramothani Foundation de Palazago Hene. Taklai Vake, Filba Veremni Foundation de Palazaka Hinishaka EM Shahal de Burma. Hai no hai, Chini Bubagrani, Nikol Fangbai, Chini Snamzak, Tipramotha Party, Asaimani, Tiriti Shalo, Tangnai do has a Kushni, Tiriti Shalo, Asaimani. Or Salaruk Saway, Zintini, Jo Tam Sayano, Zintini Chini, Bishiba Aseman, Salas and Palan Tangitango, Chino Fai Shop by Jack, Chini Jota Block Committee Adong Song, White Team Adong, TWM Adong, Tipramotan Adong, they Jo to Chini Kakam Lukro, Chini Bubagrani Koran Koplak Hanabagi, Zindino of Fai Shop by Jack, Piabatini, Chini Amsayo, Belegan Shadi Bango, Sadi Season Ba. Kaisa blog kaisa ponchenan 3-4 sari tong to phano chini amchani lukorok or sadina khibiba number tini bubagrani logiroi phandina bagitne phaleman bagi ang chini joto lukorok no borno khoroksa ang borno hamjangma kuplongte hambaya faru amakine jeng saimana je chini bubagra khoroksa chini leader je strong leader bin bisinde je chini mantai soktai je chini right no phiroge manan bagi jeng joto palbaksa khabaksa yapri mashalenai amakine jeng tini chini ramchandra block committee bisin khobjak jeng tini oro highways rally khai jeng tini holo kanchabraba dibi holo aro jeng gathering khai jeng tini Ashalo EM Shahal de Burma Youth Organization aso fangno khoboi bodolni de kuban athong rokbo khadong khajani bisingti rally of pai manjokani moklok laika khwaini shimi biplomni kokthum chini khorang Shangrangshla Montri Ratanlal Narni Manjak Mungo, Nodia North Organization District, Nikishnagar South Bidan Shava Mondoli Luazi Zangma Klaisaka Kaisa Workshop Panda. Asali Pandawa Montri Ratanlal Nano Karibo Manjak Hatripura Industrial Development Corporation ni Chairman Nodal Bani, the organization ni Achung Pang Aru Vishwas no Khoboi Tekuban Adongro. Pulawo Montri Ratanlal Nano Khoboi Pandawa Manjangai Tekuban Narawai Rono Lamjak Sogin Harzaka. Abria Golono, Atang Badangno Tekok Saka Montri Ratanlal. বিজেপি যেবার ক্ষমতা আসে শতকরা কতটা ভোট ছিল 2% শতকরা 2 মানে 2% সারা রাজ্যে বিজেপি ভোট ছিল আগে 2%, আপনাদের ভোট পার্সেন্ট হলো 40%। এবার বিজেপির কাছে খুব ভালো করে বুঝে নিন, এবার বিজেপির কাছে নো অল্টারনেটিভ বলে না আরেকবার বুঝে করুন, নো অল্টারনেটিভ, কোন বিকল্প ব্যবস্থা বিজেপিকে পশ্চিমবঙ্গ দখল করতে হবে, ক্লিয়ার। কেন পৃথিবীতে যে জিওপলিটিক্যাল সিচুয়েশন, ভারত বর্তমানে চতুর্থ অর্থনীতি, ভারতকে 2047-এর মধ্যে নাম্বার 1 করছে। ইকোনমিটা কিভাবে হয়? ত্রিপুরারও অবদান থাকবে, পশ্চিমবঙ্গের অবদান থাকবে, মহারাষ্ট্রের অবদান থাকবে,
অবদান মিলে কিন্তু ভারতের অর্থনীতি। আপনারা জানেন এই পশ্চিমবঙ্গ আপনাদের আমরা শ্রদ্ধা করি, আমরা ছোট রাজ্য, আপনাদের মধ্যে লেখাপড়া আমরা জানি না, এত সংস্কৃতি পরায়ণ লোক ভারতে কম আছে। পশ্চিমবঙ্গে যারা সংস্কৃতির সাথে যুক্ত আপনারা আছে। তো নাম্বার ওয়ান, হেলথে নাম্বার ওয়ান, কৃষিতে নাম্বার ওয়ান, স্বাস্থ্য পরিষেবা নাম্বার ওয়ান, আমাদের যে তথ্য আছে আজকে কত নম্বর? 5 নম্বরও নাই। বুঝতে হবে, কেউ না কেউ তো করতে হবে এই কাজটা। আজকে আমাদের কি বলছিল, what Bengal thinks today, other India thinks tomorrow। এই পরিকল্পনাকে ফিনিশ করে দিয়েছে সিপিএম, শেষ করেছে, আরো শেষ করে দিয়েছে টিএমসি। এখন যদি এটা যদি না বুঝতে হবে, সবাই করে দেবে এরকম না। আপনার কাছে আপনার উদাস থেকে করতে হবে, আপনার শক্তি কেন্দ্র আপনাকে করতে হবে, আমরা সাহায্য করব। এখানে নবাদুল আছে, যেহেতু আমি এই কারণে দায়িত্ব না, যেহেতু এখানে আমাকে বলা হয়েছে এদিকে একটু খরচা রাখার জন্য, অল কাইন্ডস অফ সাপোর্ট, এটা বক্তৃতার জন্য না, অল কাইন্ডস অফ সাপোর্ট, কিন্তু চিঠিং চলবে না। Bureau Report, Chini Khora. Tabu kisha lenglamani chora, taibo hastre hayung te haktone koktuma tuwe faitongo lenglamani yagulo. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। রিয়া, ডাকছিলে বাবা? কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। প্রিয় ধর্মনগরবাসী, উত্তর ত্রিপুরার অন্যতম বৃহত্তম জুয়েলারি শোরুম আপনাদের প্রিয় রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি আসছে নতুন রূপে, নতুন ঠিকানায়। কালীবাড়ি রোড, ধর্মনগরে। হ্যাঁ, এবার ধর্মনগরে খুলছে প্রায় 2000 স্কোয়ার ফুটের চমৎকার বিশাল নতুন শোরুম। শুভ উদ্বোধন 15 ডিসেম্বর 2025। শুভ উদ্বোধনী অফার, প্রতি গ্রাম সোনার গয়নার কেনাকাটায় 700 টাকা ছাড়, হীরের গয়নার মজুরিতে সম্পূর্ণ 100% ছাড়, রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড়। এতেই শেষ নয়, প্রতিদিন লাকি ড্রয়ের মাধ্যমে জিতে নিন 30টি মাইক্রো
ওভেন। প্রতিটি কেনাকাটায় রয়েছে নিশ্চিত উপহার আর থাকছে ফ্রি জ্যোতিষী পরিষেবা। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ধর্মনগর, কালীবাড়ি রোড, পাওয়ার হাউস, ওয়াটার কমপ্লেক্স। সবার সাদর আমন্ত্রণ। লেংলামার ইয়াগল হাইন হাইলাম সুগো চিনি ককবরা কক্তমাও হাইন হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক্তমা বখরক রক Party Foundation de Pandaw, Takarzola Amser BCP Bodolia Kare, 55 family ni 194 voters from Katipramo Tanibana. Bodanibana Yafare, Barangalambu Shopping Harka Emile Bishojit Koloide, YTF ni President Surat de Burma. Pramoda Party ni Bishiba Pumani Shalno Roge Shangrong Shalo, ICC Village Committee ni Lukurogno, Shagbai Tami MDC Fani Rangbai, Dalvidal Manikini Baka EM Runel de Burma, Abahaikan Officer Shab Journal ni ICC Village Committee ni Borogno Bagza Kadalvidal Sports Item. Tabusa Zoran Koroksa illegal Bangladeshi no Jelo Dayako, Koroksa drugs mafia no Jelo Dayako, Fiaba, Nangini Alliance partner ni leader no, Jelo Dana ni Bagi Tamrogi Tongo, Shangrong Shalakok to Matumai Rope, Kok Shanan Tangai, Awai Hunino Kakamzamuni Kok Shaka, the Pramotani Supremo Maharaja Production de Burma. Shangrongshula Jatrapur Thamni Kalifala Irbata of Father Hastini Shamukaina Nifane, Koroksa Hamzani Kaisak Mankakiman Mani Koktuma, Patimuni Koktaman Kano Patimun Tayo Tangi Shoja Jatrapur Thamni Police. Shangrongshula YTF PWF DMB Ramchandra Block Committee ni Luasi Sagmabai, Koyahan Koropala Zaka Phil Baberemi Promoting Foundation de Ashana Rubin of Quite Notil Amsayo Ready Plata, the promoting Bodol in Abangro. Shangrongshula Monte Ratalal Navinwanjak Mungo. Nodia North Organization District ni Kishnagor South Bidan Shava Mondol in Luasi Sangmabai Klaisa Kaisa Workshop Anda. Tabu Koktuma Shukrubui. Huizakok to Manabishni Shangrong Shalak Custom Officer TBSF Zawandoni Tanjata Idil Mumbai, Bokshanagor Manikanagorni, Sahat Tender Mungui, Kungsaf Hal Nogor Naitogui Manzakat Sayala Matike, Bangladesh smuggling klein and Bagay to Buzak Domanikai, Myrum Boston Okovidal Vidal Manikanui. What imnote cook to Mani Bissing Tais Simon Kasakani Simi Afal Long the Dalvidal Manikani Sayala Matike, smuggling Klizak Tongohene, Kok to Mamanzak Tongmani Haikeno, Customer Officers TBSF Romney Tansate de Mumbai, Taitogui Tongman Kori, Sangrong Salobox, Nagar Manikia Nagani, Saha Traders Mungai, Kungsab Halnago Red Klaizaka. Red Klaimani Zora Womanzaka Bangladesh, smuggling Klaina Bagai, Tongzang Manika Jarsi, Bosta Myrum no Kobe, Dalvila Manikane, Patimuniakolo, Halno, Nino Pano, Eres Klaizang Manikok to Makase Peka.
Sonangorani Simi Mosrak Nikoptu, Chinikora. Shangrosho Shantribazani Tuinani Amsayo Talbidal Bodoliakare 243 family ni 721 voters from Ka to promote a party Nibana. Bodol Nibana Yafare Bornolam Shokina Harka Yem Doli Riang to promote in South Zona Joint Chairman, Horendro Riang Tate Block President, Rashanji Riang. ADC Songbari Nobus Kango Tony Shangro Shalot Shantribazar ni Tuinani Higher Secondary School Ground of Haisak Mani, Kaisa Kotor Loko Kotum Panda. Pandawanare okara enggeman ni kok tongmani di pramotani Supremo Maharaja Pradit Kisur Japarma fiaba kisah zungzal tongmani bagai tuinani amseni loko kothom Pandawa thangu shogemanlia Maharaja Pradit Kisur Japarma abani bagai bubagrano karenya asale loko kothom Pandano Bairukha di pramotha party ni South Zonal ni Joint Chairman Horendra Riang Manjaka ADC ni EM Doli Riang di pramotani South Zonal ni Joint Chairman Horendra Riang te Block President Rosanjit Riang akosong Sabai sab thalai maya kiye Chomai chong kathuye maya kiye tine toi pipa minde kiye chinim khano tirte ya kiye kaupi saya khatheri khuna mo kok marang tinano sakta nai takoro janaro sampa samjawa BJP ni bro jodi tong hainke ang tini mo kok manani thie sorinin chuo tini jodi sera BJP ni kaham leader nongso jodi saini bason khna tong hainke nini block anini mondal president ma kausa Abuna asisan no krarin chota koro. Chono 2021 nim siyo. Chini titi edisi je komata paimon nim siyo. Chono to iriao kebo mai riao ya. Mai riao kebo chono moi riao ya. Moi riao kebo chono no riao ya kiye. Satongwa chok ya macha mobai. Tini tung to inko kari mano ya mobai. Mai rang hakari ya mai riao ya mobai ke hong sok ya macha ya kiye. Tini pas bochor chini buskang wo. Chini CEM Purnachandra Sani Toite Mumbai, Chini Buba Gane leadership by Kietini Chungrawa Supayota Koro. Chono Rangria, Chono Somoyo, Chini Samuchamani Bau Pandawo, Mahapariata Koro. Chini Buskawa Joto Sneo, Chini BC Mononi, Chairman, Honorable Chairman, Chini ex-chairman, Ani colleague David Morasing, Bini Somoya, Horendra Riang, and David Morasing Mileye. South Zone ni 22 লক্ষ ইট 60 টাকা দরে ফাঁচা হিসাবতা করো। দেবাশিস ভৌমিক হতেই পারে আপনি শান্তিবাজারের ব্লক প্রেসিডেন্ট, কিন্তু আমি তো মানতে পারি না ভাই। কোন তথ্য যদি আপনার কাছে প্রমাণ থাকে দেবাশিস ভৌমিক আপনি মন্ডল প্রেসিডেন্ট না, আপনি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্টও হতেই পারে, কিন্তু এরকম মিথ্যাবাদী এরকম মিথ্যা অপপ্রচার মধ্য দিয়ে তীব্র মথার সংগ্রামী লিডার ডেভিড মরাসিং হরেন্দ্র রিয়াংকে দুর্বল করা যাবে না। তা খুব চং বডি খেলমা ছোট মোটো বাসন ছোট মোটো চিনি উপর যে এলিগেশন আবার ছোট মোটো এলিগেশন কিরিনাই ব্রুয়া মন্ডল প্রেসিডেন্ট বাবু আপনার কাছে যদি প্রুফ থাকে, যদি আপনার কাছে প্রমাণ থাকে, প্রশাসন তো আপনার হাতে, রাজ্য সরকার আপনার, কেন্দ্র সরকার আপনার, পুলিশ বাহিনী আপনার, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আপনার। ডেভিড মরাসিং এবং হরেন্দ্র রিয়াং বিরুদ্ধে কেন অ্যাকশন নিল না? কেন অ্যাকশন নিল না? নিনি সাহসে তো বিজেপি ni leader হরেন্দ্র রিয়াং ni against ডেভিড মরাসিং ni against যে চোন মিথ্যা চোন প্ররোচনা ক্ষমা প্রমাণ দিয়ে চোন পুলিশ নিশা কবে এফআইআর ক্ষমা প্রুফ দিত। যদি কেউ বিজেপি জনজাতি বাইরা এই বাটপারি মন্ডল প্রেসিডেন্ট দেবাশিস ভৌমিকের কথা শুনে যদি আপনাদের মাথাতে গোলমাল হয়ে থাকে, এখন তো গরম দিন আছে ভাই, ফ্রিজের মধ্যে অনেক আইস পাওয়া যাবে, সেটা ব্যবহার করবেন, আপনার মাথা ঠান্ডা হয়ে যাবে। বডি বুচি খা ক্লিয়ার দে নাম নেমছি চ মাম চিনাই তাকুরাও চিনি ব্রম নং সুজয় উছয়
Roni Sraidi Botudul Tonai Srainim Sio Sobiram Riang Noni Biskango Sir Tum Suka Bo Sirim Sio Toy Chiki Toy Kore Now no Kakla to Sarinai Siri Meda Moras Ruby Moras in upon Kaka Maya Pizao Takuram Kro Inibo Devipur Baadipur Hike Jang Gomoti Distinct Kahamon Tamo Zagase Aromaya Tinis Hatuno Challenge Kaye Satunom Konya Jang Tinit Marima Paime Tinit Juno Sinko Tonke Jini Brura Maru make Lapo Saito Mai Kamo Baklaro Pono Rubber Bagan Putang Jaiket Poklapo Tum to Mai Kamo Msu Kamo Bojo Jaike Mai Kamo Himbata Kuro Kuro Mairo Maklam San Mani Bandawa Msune Mani Bandawa Noni Samuta Bandawa Borsanim Sio Samu Zorak Bangma Payo Jatini Kok Bana Mai Tora Bandawa Jati who hold your Maklam Saidike Saito Moni Zaro Somuyo Takuram Kro Baile Toyasi Samoni Somuyo No Synchronic Clown that money Somuyo O Zaranaru Pretum Zatina by 2 money manile Zono Zoralena Sitoya Takuram Kro Aba Bandawa Tinio Satuno Satu Hodike Jung Kriaman Kie Tina Juma Pailayo Himba Ro Elakani Brown Kaksango Anono Hamyawo Aromaya Tini Juroma Payota Kuram Kro Tini Nano Paimole Sune Rangzo No Kaidepon no Plunke Hori Jamaya No Tini Yabaim Jauria Muhammad Pono Huimaya Himba Jatini Kokmat has Hayano Kapan Wodetun Plung Mino Biscani Mulahawa Jatino Breaketri Saton and I Abakok Mono Sari Tinima Pilota Kuram Kro Aromitini Samjuo Jujinim Shio Tahas subsector Hasakawa Tahato Sinke Sorgonia to Critical Une Moshamo Sumondri Tormano Pambrele Havok to yes, M. Chuke Sumundo Tormano Parumle in Hasike Tiriba in Takunku de Bibotoi Modato put the foot on the Mazagawa Mam by Urum to Bito Mam by Urum to me now Boro I go over the Nobotola So I mean, those who have said, John Dog by Mamton Sumline, Dog Shimanto Sede, John Dog by those who Tampua Mamma Takanandi, Mammy to Adot in a Pita Korankoro. No one don't pop on my Nicorole Knavo, him but to Korak Namapayale. Mkong to look like it's that in my Yataha Gastra Layo. I don't buy it, Tirio. Ashley Lukutum Panavadal Vidal Botoyakare 243 family ni 721 voters from Ka, the Pramotha party Nibana. Bodolibana Yafare, Brono Lamzak Shokin Harka Iam Doli Riang, the Pramotani, South Zonal Joint Chairman Horendro Riang, the block president, Rasanjit Riang. Bubagra long live! Bubagra long live! YDR long live! Bubagra! Bubagra! Tio Rochini Gorji Tunaniyo Keha Bubagran gathering program, mass gathering program, Abon Logo Chintiro joining program Utongai, Bubagran Yorom Yachini Turista Puribar, to Chini Chin Pramotha join ge finai amboya tungbrono most welcome ke chini ro to chin jagawo chin bubagra suk payako bubagrano chungjotra na sinlayo ke na sing tunglayo to bubagra chin supaidi chi tinta ro supai tanai ke abon logla chini jonosabha start chole na tuhar pono bubagra supaya chin main program start nya khoton jabo ainmung Rasanjit Riang angke Santri Bazar division ni block president Anarang nuguni man khana tini ni shalo mars gathering ni shalo kabangma kuvuni party yakarui ti pramot hawo join angmani rok mangphiliwon rok srai ni nugui mano kaisana na mo pramot haroni ti prasaroni man khai rok no buskangote bu man ranani man thai shok thai je manani bagi borok je sinamane abono karak khlaiwe nuboroni tini ni shapalai Shandri Bazani Shimi Shukrani Logio Probir Devi Promnikok Tumchini Korang. Udaipur Dozonogor Amsani Bachu Shotodoni Nogo Red Klaiman Jaka Kabama Marini Shiri Karante, Sai Chuak Bottle, Mutani Shinhashantala, who is that Manzamani or Chuak Bottle Shidi Karan. Hujakok to Mani Bisinti Am Training Buri Bottle, Chuak Bania Kalane Bacha Sudrodorni Nogo Red Klai Manjaka, or Pegzani Mani Kuniro.
আরেপটিলার আমার মহিষাসুর মূর্তিনি নামে যে আমার দিদিদের একটা কমিটি, সেই কমিটির দিদিরা আজকে প্রতিদিনেই মানে রাতের বেলা ওরা মানে বাড়ি মানে রাস্তায় পাহারা দেয় যে কোথাও নেশা জাতীয় কিছু বিক্রি হচ্ছে কিনা বা কেউ সেবন করে কোনো মানে বাড়ির ঘরে কি কোনো কাউকে মারধর করছে কিনা। প্রতিনিয়ত ওরা মানে সেই মিশন চালিয়ে যাচ্ছে আজকে অনেকদিন যাবত। কিন্তু আজকে ওরা বাচ্চু সরকারের নামে একজন বাচ্চু সূত্রধর নামে একজন মানে ব্যক্তির বাড়িতে ওরা দোকানে এসে হামলা করায়। ওই দিনে ওরা এসেছিল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওরা এসেছিল। ওরা এসে ওই দিনে এসছে, আসার পরে ওদের কাছে কোনো মানে প্রমাণ ছিল না বলে ওরা মানে ওদেরকে ধরতে পারেনি। কিন্তু আজকে সমস্ত দিদিরা এবং আমার যে যুব সমাজে কিছু আমার যুবক ভাইয়েরা ওরা এসে ওদের বাড়িতে এসে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা এবং অনেক মানে এখানে মানে মদের বোতল অনেকগুলো পেয়েছে, পাশাপাশি বাংলা মদের প্যাকেটগুলো অনেক পেয়েছে, অনেকগুলো, যেগুলো আমাদের সমাজটাকে মানে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য মানে যথেষ্ট। এখানে গাঁজাও আছে অনেকগুলো, গাঁজা মদ থেকে শুরু করে কোনো কিছু বাদ নেই। বাড়ির মধ্যে গর্ত করে জায়গায় জায়গায় গর্ত করে এবং ছাদের উপরে মানে প্রচুর পরিমাণে মদ এখানে মজুত রেখেছে। কত বছর ধরে ব্যবসা করে আসছিল উনি? প্রায় 18-19 বছর যাবতই এখানে মদ বিক্রি করছে এবং আজকে শুধু মানে বিক্রি করছে শুধু ধরেনি, পাশাপাশি যারা এখানে খাচ্ছে এসে ওদেরকেও ধরেছে। এখনই পুলিশ আইছে? হ্যাঁ, পুলিশের খবর দেওয়া প্রশাসনে মানে আমরা পুলিশকে মানে ফোন করে সঙ্গে সঙ্গে ওরা চলে এসেছে এখানে। এই জায়গাটার নাম কি? এটা হচ্ছে আরেপটিলা, এটা গোকুলপুর পঞ্চায়েতেরই একটা অংশ। আরেপটিলা আসাম রাইফেল ক্যাম্পের অপোজিটে। পাইথাগো পুলিশ ন রহর জাখা কোকতমা পাতিমু খরকনি বরংন এরেস্ট খাইখা পুলিশ। আমাদের কাছে আজকে ইনফরমেশন আসে যে প্রায় 9:30-10টার দিকে এখানের যারা লোকাল পাবলিকরা ছিল ধ্বজনগর আসাম রাইফেলস ক্যাম্পের সংলগ্ন একটা বাড়িতে ওদের কাছে ইনফরমেশন থাকে যে একজন তার নিজের বাড়িতে কিছু ফরেন লিকার এবং কন্ট্রাব্যান্ড আইটেমস যেমন গাঁজা তারা বাড়িতে স্টোর করে রাখছে। তো অ্যাকর্ডিংলি তারা ওই বাড়িতে রেড করে এবং বাড়ির উঠানের মধ্যে তারা প্রায় 100+ বটলস ফরেন লিকার আর কান্ট্রি মেড লিকার আর এছাড়া অলমোস্ট 1 kg অফ ড্রাই ক্যানাবিস তারা খুঁজে পেয়েছে। তো অ্যাকর্ডিংলি পুলিশ আমরা ইনফরমেশন পেয়ে এখানে আসি এবং যারা দুজনকে তারা পাবলিক আটক করেছে ওদেরকে আমরা এখন পুলিশ কাস্টাডিতে নিয়ে যাব এবং এই ম্যাটারে একটা কেস রেজিস্টার হবে, এনডিপিএস কেস। বহু দীর্ঘদিন ধরেই বলে এই ব্যবসা চলে আসছে এবং এলাকাবাসীরা আজকে এসে অভিযান চালিয়েছে এবং তারা সাফল্যও পেয়েছে। তো এই ক্ষেত্রে কি কোথাও মনে হচ্ছে পুলিশ এতদিন ব্যর্থ ছিল? না, অলরেডি আমরা ডিসেম্বর মাসে আমরা মোর দেন 200 গ্রামস অফ ফরেন Piaba amchaini lugurongni koksil samung bisingtei chuak bania khalainai rok bai police kengsak tongmani bagaino asuk bisi koloma jora romai abo haiberemni phengjangnai bania khalaiwi phaika borokhanai. Udaipurni Simi Rajibni koktum chini khora. Loan installment hanan thangai finance company ni khoraksa agent chaprajangmani koktuma patimu rajakar aguli protap kor amsayo patimu yaglo sagadu khumanai a agent no talangjaka Agartala jibi shakhamnogo Asalo installment ni rangna hanani thangai customer ni nogni borokrok bai photo khlaijangmani koktuma binimung balai sabdakar apati mungni yagolo sagadu khumanai no loge no tubujaka Agartala jibi shakhamnogo collection related issue লাগে কাস্টমারের টাকা বিতনা বেশি টাকা লাগবে এটাতে কাস্টমারের নিয়ে জামাই কার্ড দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছে আর কি পাঠিয়ে দিয়েছে তো 80 লাখ নাকি মানে কত টাকা মানে দেওয়া 50,000 টাকা লোন আছে। আচ্ছা, কত টাকা কিস্তি আনতে গেছিল? 2510 টাকা। কতদিন ধরে কিস্তি দেয় না? এর আগে সবটি ক্লিয়ার আছে, শুধু আজকেরটাই। যে মারছে ওনার নামটা কিছু জানা গেছে না? যশোদা ঋষি দাসের হাজব্যান্ড। কোন থানাতে গেছিলাম, থানাতে অলরেডি কমপ্লেন করছি। কোন জায়গায়? ওনার নাম কি? ওনার নাম বলা কিন্তু বাড়ি ধর্মনগর। এই কতদিন ধরে কাজ করে উনি আসে? 4 বছর। কোনখানে থাকে আগরতলা? রোড নাম্বার 1। পুলিশ কি কইছে? হ্যাঁ, পুলিশ কি কইছে? ইনকোয়ারিতে গেছে। হ্যাঁ, ইনকোয়ারিতে আছে। Pure report chini khora. Shangonshal phongo shakshan ni tongthai nono khaisi jak manka khoraksa borok ni manka thai patimung khwai barbil amsayo patimung ni kokta manka na patimung thai thangi soikha khwai thanani police Aboni yagolo police amangka thaino tikhlaiwi khwai hangkor sakhamnogo postmortem ni bagai tlangai thangmani koktuma apatimung lo tuino nokni borok te amchaini lokorong ni bisingo nokjaka khakamu সকালে আমরা হঠাৎ করে দেখি এরা কোনো পাই না দেখি আর দেখছে ওই জিল্লার বউ দেখছে
ডিলার হিসেবে। মানে কি মানে কটার সময় হয়েছে ঘটনাটা? 15টায় আমরা দেখছি, এর আগে মনে হইতে পারে। মানে কি বিষয় নিয়ে এমন? কোনো বিষয় না, এর একটু যন্ত্রণা, ঘুম হয় না, অশান্তি, কিতা করবো কিতা না ওই চিন্তাই খালি। নাম কি তাও? যে মারা গেছে দীপুদের। বয়স কত তাদের? 38 বছর। কি করে তিনি? আগে অটো চালাইতো, অটোর মধ্যে খোয়াইনি সিমি বিপ্লবনি কোকতো চিনি খরা हाय हाय नंजंगना तै काहामते लामा हायमेने जोंजालनो तै पश्चिम शान्ताजय पारा आमसानि लोकरो अमरपुर गन्डसरा लाहार कासुलाइका आबहाय पाटिमुनि कक्ता मानखेनो पाटिमुं थाय थांगै सयका अमरपुर बिरगन्ज थानानि पुलिस आसलनि पाटिमुं तै आमसानि लोकरो कक्सेल समरखा वाइरवाइनो एडमिनिस्ट्रेशन सिमि चेंगै कामि आमसानि लोकरो बरनि जोंजालनो तै कामिनि नेता मन्त्री रफाय कक्लाम सालाइका फियाबा नाहार जागलिया बरनि बागै मुंसा साक्थार मंहनै खादु जांमानि कक्साका आमसानि लोकरो आबन बागैनो पाइथागो मुंसा लामा केरेंगै लाहार कासुनानि नांखा आबाय पाटिमुनि कक्ता मानखेनो पाटिमुं थाय थांगै सयका अमरपुर बिरगन्ज थानानि पुलिस फियाबा एडमिनिस्ट्रेशन खाखलै नाहार जागलिया मुंसा साक्थारमुं के रास्ता ब्लक कारण हलो জল আর জলে বেশিরভাগ জলের সমস্যা এখানে এই এলাকার জলের সমস্যা হয় তার জন্য এই মেয়ে লোক আজকে আমরা মানাইতে পারছি না আজকে ব্লক করে দিছি কয়দিন যাবত এই সমস্যা এটা দীর্ঘ বছর ধরে আজকে সমস্যা না তবে আমরা সরকার বিরুদ্ধে মানে আন্দোলন করে না দেখিয়া এই সমস্যাটা হচ্ছে আগে কি ওরা জানাইছেন এই ব্যাপারে এটা তো সারা বছরে ডিডব্লিউএস অফিসে আমরা অ্যাপ্লিকেশন করি মাঝে মাঝে মানে জল ক্লিয়ারিং করে দেয় কিন্তু এক দুইটা গাড়ি দিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে আর কি এক সপ্তাহে দুইবার দিলে তো হইতো না সারাদিন জল লাগে এটা কোন জায়গা এটা একটা এই মালবাসা বিসি এটা পশ্চিম সম্ভাজি পাড়া রাস্তাটা কই থেকে কই যায় এটা অমরপুর টু গন্ডাছড়া ডিডব্লিউএস থেকে আইসিনি এখনো কেউ ডিডব্লিউএস অফিস থেকে আইছে একজন দুইজন আইছে ইঞ্জিনিয়ার কি কইছে তারা তাই না কইছে আমরা এখনো মানে জলের বোরিং করন স্কিম আছে রাস্তার কারণে যাইতে পারছি না এভাবে কথা কইছে আপনারা এখন কি চাইতেছেনটা কি মানে আমরা চাইতাছে এলাকার লোক চাইতাছে দীর্ঘ বছর যে সমস্যার সমাধান হইতো না এভাবে ওয়াটার সাপ্লাই যেমনিও লাগবে এই বছর আপনার নামটা আমার নাম সারঞ্জেরিয়া ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং सांगांसला कल्याणपुर परमनगर एसेम्बली सिटाकुन स्कुल थंग नखलाव खारुं दंथंनि बिसिंते पालाय जाकाति प्रमोथनि फिलबा बिसि बुंमानि साल आसल YTF TWF DMP नि थान्जा दैदुल मुंबाइ कल्याणपुर परमनगर सिटाकुन स्कुल थंग नखलाव पालाय जाका ति प्रमोथनि फिलबा बिसि बुंमानि साल मानजाका TWF नि प्रेसिडेन्ट मनिहार देव बर्मा गोसा मन्त्री मेबर कुमार जमातिया निता देव बर्मा नखबै ते गुबुन आदंते आदंजोगसं जों दिनै 5 বছর काका दिनै तिप्रमथा सन्जामानि याखेबा आसाइमानि साल ओ सालनो रुबिनो 27 कल्याणपुर प्रमोदनगर विधानसभानि बिसिङाव खबजा दिनै अरो नर्थ गिलातरि याखेबा कायसा रिजनल कमिटि नि आन्डाराव जों अरो सीताकुंडु स्कुल ग्राउन्ड कायसा कतर पान्दा खलायजाका ओ पान्दानि बिसिं तैनो जों दिनै अरो तंगो दिनै TWF सेंट्रल कमिटि नि GS काम स्पोकपार्सन जिनि बुकु गीता देव बर्मा जिनि सेंट्रल कमिटि नि आदम जों बुकु बबिता ताइबो तंगो दिनै कचाम मन्त्री सार मेबर कुमार जमातिया ताइ अरनि ब्लक प्रेसिडेन्ट गौरव देव बर्मा अरो जों 500 जनानो दिनै बुबाग्रानि यापाय याखायबा दिनै TTADC नि तरफ থেকে खतंबो बारजाखा ताइ ओ पान्दा बेलायखेना नायथक जत्तनो बसकांगो जे चिनि बुबाग्रा नलगिरिनानि बागेरि दितंगो ताइ TTADC नि संमारि याखाबा विलेज कमिटि नि संमारि जे पुरपानंथुन ओ जागाओ ओ 27 कलमपुर प्रमोदनगरनि बिसिङाव खबजाक दुइटा चिनि ADC कन्स्टिट्युएन्सि तंगो 11 महारानि तेलेमुराबाय मान्दाय पुलिन ओ अंश किता यांबाय खबजागो आ जागाओ जों काहा कायनो कप्लायनाय होनो जों कग्रिबो ताइ जों बिसास खायो चिनि नरम मुखना दिनैबो ओ पान्दाओ चिनि TWF नि पार्टिसिपेन्ट नो बेलायखि गोबां
DWF rokno tabuk je kono misil meeting go belai ke bubagra no logidinan bagui khasrangjak khakom khobjak খোয়াই নিশিমি বিপ্লবনি ককথুম চিনি খরাং Tinini koktuma ashok zratino taibo haste hayungte haktoni koktuma shaimana bagai joye naitongni chini khorang. Sham Sundar Company Jewelers, Glitteria, everyday diamonds for you. বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে 14 ফেব্রুয়ারি শনিবার হিরে দুটি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে আর তোমার নিজের জৌলুসে 100% ডিসকাউন্ট হিরের গয়নার মজুরির উপর 15% ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির উপর 15% ডিসকাউন্ট গ্রহরত্নের এমআরপির উপর 5% ডিসকাউন্ট রূপোর গয়নার এমআরপির উপর নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় সিজন লাকি ড্র গৃহস্থালী সামগ্রী প্রতিটি শোরুম থেকে গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স নিবেদিত এক অদ্বিতীয় হীরের গয়নার ব্র্যান্ড আইজিআই দ্বারা পরীক্ষিত হিরে হীরের গয়নার লাইফ টাইম এক্সচেঞ্জ এবং বাইব্যাক পলিসি গয়না এক্সচেঞ্জের সময় হীরের মূল্য 100% ফেরতযোগ্য বিনামূল্যে মেরামতযোগ্য গয়না সারানো ও পরিষ্কার করা গ্লিটারিয়া এভরিডে ডায়মন্ডস ফর ইউ বিশেষ বার্ষিকী অফার 30 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2026 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি নিয়ে এসেছে ডায়মন্ড ফেস্টিভ্যাল 1 ফেব্রুয়ারি থেকে 28 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধামাকা অফার হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় সাথে হীরের মূল্যে অতিরিক্ত 5% ছাড় পুরনো সোনা ও হীরের গয়নায় পাচ্ছেন 100% এক্সচেঞ্জ ভ্যালু সোনা ও রূপোর গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় পরীক্ষিত গ্রহরত্নের মূল্যে 20% ছাড় প্রতি গয়নার ক্রয়ে রয়েছে নিশ্চিত উপহার এই বিশেষ অফার চলবে রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারির প্রতিটি শাখায় উষা বাজার আগরতলা ধর্মনগর বিলোনিয়া উদয়পুর এবং পোলো সেন্ট্রাল মল আগরতলা রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি সবার সাদর আমন্ত্রণ Saboni nang Agartala. Saboni nang Bisramganj. Saboni nang Kanchanpur. O party muno duino tong plaza. Hasteni thangkrung tongkhor. Tiaba dangmani chora oro zaknai purong mo. Kok shanai holong chero khognai hasteni hapong khatan. Choyoi nai tong dinoro chini khora.
Zulma zulsa nisnai